Hi, hello. Thank you for joining me today. Saya share dulu Hari ini I will share about how to build your atomy. And next week, next week saya akan share, saya akan bawa tetamu untuk join kita. Okay. Hmm. Hi Clarice, hi Dian, hi, hello. Thank you for joining. Kita tunggu dulu Hai semua. Banyak note saya hari ini. Saya sangat-sangat excited untuk share. Banyak saya mau share. Hi Reni. You're so sweet. Hi Karobia. Happy New Year to everyone. Happy New Year. Hi, and Happy New Year. My first live stream for New Year on the 3rd of January. Awal juga kan. Awal semangat. Lepas New Year, on the second day, saya sudah jumpa banyak partners untuk planning for 2021. Okay. So, ini adalah part of the sharing how you can do and build your atomy business kepada sesiapa yang ingin mencari peluang, maybe plan B, okay. Atomy adalah sebuah platform yang sangat senang tetapi bukan senang juga. Okay. Senang dari segi kita tidak payah risau pasal mau bayar registration fee, kita tidak payah perlu membeli package, kita tidak perlu membuat bayaran bulanan, okey, tidak ada deadline semua tu. Itu dari segi kesenangan. Tetapi yang kesusahannya adalah actually ianya bukan kesusahan tetapi is part of the process sebab platform dia sudah senang, iaitu membina network. Membina network sangat best, sangat syok sebab kita dapat kenal lebih ramai orang, bonding, mengenali banyak kawan baru. That is how I really enjoy. Nice kan my nails? Thank you. Okay. So that is how I really enjoyed my journey in Atomy. Saya tidak rasa penat, saya tidak rasa susah sebab saya tidak fikir pun mana-mana kesusahan sebab saya rasa Atomy sangat syok. Sebab saya dapat jumpa banyak kawan baru. Dia mau buat Atomy kah tidak? Belakang kira. Sebab when I share, intention saya adalah bagus sebab saya tahu Atomy punya platform iaitu membina pengguna yang bijak. Saya tidak mau saya satu orang saja untung daripada perbelanjaan saya, tetapi saya mau lebih ramai rakan-rakan saya yang di luar sana untuk untung daripada perbelanjaan mereka. Oleh itu saya sangat-sangat rajin sharing sebab saya tidak mau ramai orang rugi ataupun ketinggalan dengan peluang ini sebab dari segi kewangan ia tidak menyusahkan. Ia hanya menyuruh kita untuk menjadi pengguna sendiri sahaja sebab Atomy kita tidak perlu simpan stok, kita tidak perlu menjual. Hanya bantu kawan jadi member iaitu sign up. Lepas tu kalau dia mau beli apa-apa, dia beli sign in di akaun dia sendiri dan membeli. Itu yang bestnya pasal Atomy. Okay. Hi Kuya. Hello Boss Eric. Wah, where are you now? Are you still in Dubai? Hi Amber. Hi Shasha. Hello everyone. Happy New Year. Happy New Year. Okay. Very awal juga saya start saya punya apa itu sharing live stream for 2021 because saya sangat excited and saya takut saya risau ramai yang di sana ingin mencari peluang masih berfikir-fikir mungkin bagus kita sharing kan awal tahun mana tahu it could be a life changer for somebody punya life. Hi Kak Esther. Hello everyone. Happy New Year. Everybody is so nice in happy mood. Okay, kita akan start soon. Kak Esther, you'll be so surprised after I've learned using this app. So senang.
Hello Auntie Beth. Hi. Hello everyone. Hi Kak Esther. Hello. Okay. Hello. Happy New Year everyone. Ya, kan Len, banyak kawan baru kita jumpa. Daripada tidak kenal siapa-siapa, wah sekarang macam one extended family yang kita tidak pernah jangka kita boleh jumpa. Dulu saya sama Darlene kan housewife. Kami housewife kan, kami dua housewife masing-masing. Kami kenal dari kindergarten lagi, saya sama Darlene, ASM Darlene. Kami kawan dari kami kindergarten, kami sekolah sama-sama, lepas tu dia pindah sekolah dan kami terjumpa satu hari di I think promenade sebab dia kerja sana, saya pun kerja sana, tapi kami jarang berjumpa. Then after that kami saya jumpa husband saya dan kami kasih kenal husband Darlene sebab dia adalah kawan kepada husband saya masa tu. Okay, because of even though kami tinggal tidak jauh tapi kami jarang berjumpa sebab we have tiada conversation, tiada cerita. But lepas Atomy, oh my goodness, kami selalu bercerita, berjumpa. You see, kami pun ada family outing sudah sekarang because of Atomy. So I'm very grateful with Atomy because Atomy it really helped to bond, friendship among friends, family. Itu yang saya sangat-sangat suka Atomy sebab bila kita berjumpa kan yang dalam bisnes Atomy kami tidak jumpa. Oh, kau tahu mau hujung bulan sudah nih. Kau kena, you have target to sampai, you have to things like that. Tidak ada. You see, so yeah. So that's why we love Atomy. The platform is so easy. Sangat senang. Platform dia senang tetapi tidak senang juga. Sebab ya memerlukan kesabaran dan kekuatan minda dan hatilah. Itu sahaja. Actually dari segi keuangan dia sudah tidak menyusahkan. Itu kebaikannya Atomy yang we really love. Hi Yvonne. Yvonne pun my schoolmate. Not schoolmate. Yvonne saya kenal melalui Leo Club. Can you imagine kalau bukan pasal Atomy kami tidak akan begini rapat. So I really love Atomy. Dia bond us a lot. Di situ saya terjumpa Kakak Esther, Auntie Elizabeth, ramai si Veron. Oh, I'm so happy. Ramai kawan baru saya jumpa since saya join Atomy. And sampai sekarang kami masih geng-geng. Yes, true. Atomy sangat merapatkan hubungan kawan, keluarga dan sebagainya. And itu sejak bisnes saya rasakan family boleh buat sama-sama. Me, my sisters, even bapak saya pun join, my father-in-law pun join, my brother-in-law pun join, my brother pun join. Semua boleh join sebab tidak ada kengkangan ataupun stres dari segi kewangan. Satu family boleh join. Okay? Hi, hello everyone and happy New Year. Okay. Thank you for joining me today. Wah, so far kita ada 28 sudah Thank you. Hi, hello Venancy. Hi Kylie, how are you? Hi, hello. Happy New Year to everyone. And I pray that this year will be amazing and rocking year for everyone. Let us pray for everyone that everyone your well-being will be healthy, safe, and everything will be clear. Okay, and yalah rezeki pun akan datang mencurah-curah. Okay. Ya, Auntie Elizabeth saya jumpa melalui Yvonne. Oh, thank you, Auntie Beth. Red marker. Atomy lip liquid red marker. Hi, hello. Okay, hari ini saya akan share how to build your Atomy. Dan selain itu, saya juga akan sharing change your words. Okay, yang memainkan peranan yang sangat penting dari segi karakter kita, karakter dan how we build ourselves and how we bring ourselves. Okay, so that is my sharing today because I really want to help more and more partners, lebih ramai rakan-rakan di situ percaya dengan diri sendiri yang you can do it. Tidak kisah what business you're doing, you must learn how to choose your words and to put your
plans into action. So that is what we want. We wish you success in anything that you choose to do. Okay, so here I like to share about Atomy. Okay, that is Samia is Atomy platform. Okay, and not only that, but also choose your words. Okay, and how it can actually change our lives. Okay, hi, hello everyone. Happy New Year. Kan Von, shock kita punya Leo Club dulu. I really love Leo Club because Leo Club really taught us a lot in leadership. And I really appreciate so much to Lions Club yang betul-betul telah bantu kita, bimbing kita dari segi how to lead, how to, organize banyak benda. So it really have built me in a way, but suddenly, lepas jadi housewife, saya become coop up semi mind. Hi Liza, thank you for joining. Okay, hello, good evening everyone. Sekarang sudah jam 8.05. Thank you for joining my session today. Okay, the PSC Penampang Amazing Center. I will try to do this every week supaya we all can learn together and build our business together. Okay, what is Atomy? Atomy is an online platform, online business di mana ia memberi kita absolute quality dan absolute price. Ia adalah sebuah online shopping mall. Okey. Bagaimana hendak menjadi member? Sangat senang sahaja. Kita hanya perlu mencari seorang member, iaitu sudah menjadi member, iaitu kita panggil sponsor. Dan di situ sponsor tersebut akan tolong register kita. Di sana kita memerlukan IC, handphone number, IC, address, handphone number dan email. 4 informasi ini adalah sangat penting untuk menjadi member. Okey, ramai yang bertanya, kenapa mau bagi IC? Sebab IC adalah penting untuk clarify you are that person. Sebab when you start earning income melalui Atomy, bank pun akan minta clarification. Adakah orang itu adalah orang sebenarnya? Kalau kita tidak bagi IC, kalau kita tidak bagi IC, maka bank pun mana berani, let's say kau sudah earning 40,000, 30,000 by then 5, 6, 7 years after that. Kau ingat bank akan berani kasih lepas begitu banyak? No. So that is why Atomy needs IC to register. Just to clarify that you are the person, you are the member. Okay, kamu adalah orang tersebut supaya nama kamu tidak akan guna untuk benda yang tidak ngam lah ataupun digunakan oleh orang lain. Alright, so that is why sangat penting. Okay, that is why Atomy memerlukan IC. Don't worry, it's not a scam. Okay, what you can do is kau boleh cross di situ for Atomy only. Jika kamu risau untuk memberi IC kamu, ataupun jika kamu risau, kamu juga boleh minta sponsor kamu ID untuk register sendiri online. So the sponsor boleh memberi kamu guidelines bagaimana untuk menjadi member. Okay, so that is Atomy. Atomy punya konsep is creating smart consumer. Smart consumer di mana kita semua adalah pengguna, pembeli. Semua kita mandi, semua kita cuci kain, cuci piring, ambil suplemen, memasak, minum kopi dan sebagainya. Dari semua perbelanjaan tersebut, okay, 5 tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas, yang sudah kita belanja, apakah pulangan yang telah kita dapat melalui perbelanjaan tersebut? Cuba kita fikir. Okay, ada satu member baru-baru bagi tahu saya pergi ini supermarket XXX, saya sudah membeli 5 tahun, saya tunjuk kad saya, sudahlah saya renew every year. Saya mau claim Maggi pun susah, dia bilang, kesian juga. You see? So that is why dia jumpa macam mana mau jadi member. Saya mau faham apa itu konsep Atomy. Sebab saya sudah jadi supermarket punya member, tapi Maggi pun saya susah mau claim. Ada expiry lagi itu points saya bilang. So macam mana Atomy saya boleh untung? Try you make me understand. Kasih faham saya, dia bilang. Okay. So when I explain, wah, terus dia memang jadi pengguna yang tegar. Hi, hello Angela. Hi, how are you? Thank you for joining. Okay. So when we explain about creating smart consumer, how?
kita sudah berbelanja 5 tahun, 10 tahun yang lepas. Dan perbelanjaan tersebut kita tidak dapat apa-apa. Dan cuba bayangkan kamu telah bekerja setiap hari 8 to 8 a.m., 9 a.m. to 5 p.m. You work really, really hard for that money. Okay? Your titik perlu, all your hard work untuk membeli keperluan tersebut. Tetapi setiap bulan keluar sahaja itu perbelanjaan tanpa mendapat apa-apa pulangan. Tetapi dalam Atomy, dia mengajar kita untuk menjadi pengguna yang bijak. Dari setiap pembelian yang kita beli, kita akan collect points. Dan points itu kita juga mesti tahu bagaimana untuk meletak points kita. Bukan setakat beli dari akaun kita. Tidak. Itu silap. Sebab tu untuk menjanah pendapatan, income dan untung melalui perbelanjaan kita, kita juga perlu tahu bagaimana untuk meletak points kita. Oleh itu kita mesti faham sekurang-kurangnya konsep business atomy, biarpun kita tidak mahu membina tetapi kita mahu untung, kita mesti tahu juga kan macam mana mau letak itu points. Okay? Itu adalah sangat-sangat penting. Alright? So dari situ, bila kita sudah faham bagaimana letak points kita, okay, maka kita sudah set, okay, untuk untung melalui perbelanjaan kita. So that is how easy in Atomy. Just spend a little bit of time, sit down with your sponsor, understand the concept of Atomy, how to put your points and so that you can actually benefit from your spending. So that is very, very important. Don't just become a member, just buy from your account and you complain. Tidak pun untung saya dapat because you don't even take a little bit of your time. It doesn't take one day. It just take 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes to sit down, understand how to put your points in future because that 30 minutes, 1 hour spending just to understand, okay, will give you years and years of convenience from your shopping. Kau tiap bayar balik-balik mau tanya sudah. So kau tahu sudah macam mana mau letak. So by 5-6 years time, you'll be so surprised how big your network by then also. Okay? So yes. So that is the concept of Atomy. Being smart with our spending. Alright? So the question is, how to build our Atomy business? Okay? Actually, it is very, very easy. It depends on how we look into the business. Okay? So, there's one thing that I would like to share. The death and the life. Okay? The death and the life is the power comes from our tongue. Okay? That will determine your success and your failure in your Atomy business. If you choose your words wisely and know, okay, whether your words will actually make everything come true. Because by choosing your words wisely, you will start believing in yourself. Okay? Contoh. Contoh. Okay? Mau buat bisnes Atomy. Saya ingin mendapat income Atomy. Tetapi, selalu ada nih. Tetapi, saya tidak ada masa. Saya tidak pandai bercakap. Saya tidak pandai sharing. Saya tidak pandai register. Saya tidak pandai shop online. Okay? Sudah banyak saya tidak pandai. Bila kita cakap tidak pandai, maka tidak pandailah kita. That is true. Sebagai contoh, saya juga ada mempunyai full-time kerja. Okay? My full-time job. When I started my full-time job, sangat stres. I feel so stressed because so many things saya tidak pandai buat. Then, I think, kalau saya balik-balik cakap saya tidak pandai, sampai bila-bila saya cakap saya tidak pandai. And I hate, because saya tidak pandai, I hated that job so much. Saya sangat-sangat hated it so much. But the moment I start saying to myself, I love my job.
I love my job. I love my job. I I kept I kept on telling myself, saya bagi tahu diri saya, I love my job. Suddenly, I took the initiative to learn the process. Because before me, because I hate it so much that I did not take the time to learn the process. Okay? That's why I hate it so much. But the moment I take the initiative to learn the process, saya fall in love with that job. I know how to do the job. Eventually, my job becomes smoother. That is how juga kalau kita mau jadi SME business. If you want to build SME, we cannot depend so much on our sponsor. Okay, we depend on them to register. We depend them to beli online. We depend on them all information. You see, remember, when you start earning, it's your business. Okay. So you must take the initiative to learn to shop online, to register, and to know how to find information for your online business, because this is your online business. This is what you want to build, because the platform yang telah diberi adalah sudah senang. So therefore, when you tell, oh, Atomy is easy, I will say it is very easy, because I look forward for all the good things will happen in my Atomy business instead of all the hard things, because I already know what I want to achieve in Atomy. At that time, I wanted to achieve RM500 hingga RM2,000 saja. Itu sejak sepikiran saya. So to get that income, I know what I want to do. I need to, first thing, saya dan notes sendiri, okay? Build myself. I have to build myself. Enable for me to share, enable for me to, do social media semua tu kan. I need to build myself. So, apa kita perlu buat if you want to build your SME business? First, you need to become a consumer. It is very important for you to become your own consumer, because you must know the business and the product that you are using. Okay, bolehkah kita bagi tahu benda yang kita even tidak pernah dengar, tidak pernah guna, and share sama orang lain. So it really feels awkward. Even your sharing kan will not be as full and as sincere. You see, so it makes a lot of difference. Alright, so build yourself first. Sangat important. So be a consumer. Okay, know your products. Understand the business plan. Okay, whether you want to build a business or just to become a consumer, understand the business plan. Please understand the business plan. I know you just want to become a consumer, but please understand the business plan too, because you want to become a smart consumer. That is the whole idea kita menjadi member, kerana kita mahu menjadi pengguna yang bijak. Maka kita mesti faham business plan dia supaya kita tahu bagaimana untuk meletak points-points kita supaya tidak rugi semua points-points yang kita beli. Okay? So, selain itu, kita juga perlu belajar untuk motivate diri kita. Kita kena faham kenapa kita mau buat Atomy. Why are you in the first place doing Atomy first? Yeah, you like the products, you like the business plan, but why you want to build the business? Why? Like me, I wanted to earn extra income. I wanted to help my husband. I want to provide for my children. It's all about my children, my family, my husband, and also myself. Because pernahkah kamu terfikir, okay? Pernahkah kamu terfikir, saya sudah menjadi suri rumah, okay, sebelum Atomy sudah 12 tahun, okay? Sekarang sudah memasuk 16 tahun, okay, 12 tahun. Hari-hari, okay, hari-hari. Kerja saya adalah anak saya, suri rumah tangga saya, suami saya. Okay, suami saya bukan selalu adalah sebab dia kerja kan. But anak saya dan rumah saya, itu sahaja. Dan bila saya tidak ada kerja, saya di depan TV, tengok Korea. Tengok Korea saja. Dan one day saya terfikir, inikah life saya mau seumur hidup saya? Because anak saya akan membesar one day, tapi what will happen to me? Dan selain itu, saya rasa sebagai kakak tua kepada adik-adik saya dan bapa dan mama saya kan, saya rasa berhutang budi. Banyak yang saya belum boleh buat untuk membalas budi ibu bapa saya. Saya sangat depend dengan ibu bapa saya, dengan husband saya. Tapi itu duit bukan duit saya, itu duit husband saya.
You see, even though he said his money is my money, tetapi I don't feel shock untuk membelanja duit husband saya. So, saya ada tanggung jawab sebagai anak dan juga kakak kepada adik beradik saya. Saya sangat blessed sebab husband saya banyak membantu. Tetapi I want to give more dari diri saya sendiri. But how can I do? Okay, sebab banyak cara saya sudah fikir. Okay, banyak cara sudah saya fikir. Sebab coba kita pikir dulu-dulu yang sebelum kita kawin, sebelum kita kerja, masa kita sekolah, okay, banyak kita punya cita-cita. Betul kah tidak? Raging, like banyak, so many things we want to become. Like me, saya pun banyak saya punya cita-cita yang saya ingin capai. Tapi saya hanyalah seorang suri rumah. Macam mana saya mau capai cita-cita saya? Because biarpun saya hidup begini, tetapi hati saya akan terbenam, hati saya berat. I can give more, I can do more, but how? How? Don't you have that feeling kah? Are you happy with your life now? Itu soalan saya. Are you happy? Have you given everything that you can? That is the question. You have to ask yourself, are you happy? Okay, with your life now. So like me, I know there is so much more I want to give. Sangat banyak saya mau bagi bapak saya. Ayah, kalau saya ingat bapak saya kan ayah semua nangis. Mama saya, you see, jangan nangis. Okay, adik-beradik saya. Because I love them so much that I want to give them more. My children, saya kesian husband saya juga kerja offshore. Tidak dapat spend time sama keluarga. So I want to give, but I know I can help. I know I can do, tapi apa? So saya sudah bertahun-tahun coba cari peluang tersebut. Saya coba fikir untuk berniaga. Saya ada juga tengok MLM business lain, tapi um, anything yang related sama duit, I'm a bit skeptical. Saya pun pernah kerja. Banyak benda saya pernah fikir, pernah mau buat. Okay? Tetapi banyak kengkangan. Okay? Banyak kengkangan. Especially dari segi kewangan. Dari segi kewangan. Saya rasa banyak kita, ramai kita actually, so much kita mau bagi. Tapi kebanyakan kita mempunyai masalah dari segi kekangan, dari segi kewangan dan juga segi motivasi kita. Kita rasa kita tidak boleh. Kita rasa kita ini saja. Kan? Tetapi saya rasa there are so much more we can give. But I was thinking how. Tetapi bila Atomy business, okay, somebody bagi tahu saya pasal Atomy kan, saya was-was juga because a business that too good to be true. Kau pun tidak percaya bah akan ada begini bagus, okay? Tidak ada register, tidak ada package, tidak monthly commitment, semua tu tidak ada. Itu yang sponsor saya bagi tahu. Macam saya tidak percaya. Jadi saya balik, saya dengar itu YouTube untuk belajar sendiri. So untuk percaya dengan bisnes yang kamu mau pilih, kamu mau buat, make sure kamu buat research. Research itu adalah sangat penting. Kamu tidak mau buang masa diri kamu buat bisnes, then halfway terus bankrupt. Halfway terus tiada. You see, so you need to understand the business that you do. You must trust that business. Bila kamu sudah satu business, kamu tidak boleh break sudah. Jalan saja terus. Because kamu sudah faham, kamu tahu itu business, itu company sangat teguh, sangat solid. Kamu tahu itu business solid, sudah berapa tahun, okay? So you know. Okay, itu adalah sangat-sangat penting. So dari situlah kan, okay, semua ni saya boleh buat. Okay, kerja keras saya buat, tidak ada stres dari segi dari segi keuangan dan kerja keras saya boleh buat. Oleh itu, nothing stop me from there. Saya terus jalan tanpa pijak break. Masa saya grow, masa itu, there are so many people. Ada SM baru, ada Diamond, ada SRM. Jangan dengar. Jangan dengar. Itu saya punya nasihat kamu. Jangan dengar, jangan kamu stres. Okay? Just because people are growing, you are not there yet, dan kamu tidak grow kan? Kamu rasa you are not good, you cannot do. Don't think like that. Your time is not there yet. Okay? Mungkin banyak lagi kita perlu belajar. Okay? Semua orang cara dia berlainan. Jangan kamu stres. Kamu tutup telinga, tutup mata, semua tutup.
You just continue what you are doing because your competition is not with people. Your competition is with yourself. Your competition is yourself. Myself. My competition was myself. Because saya tahu saya punya weaknesses. Saya tahu apa saya punya kekurangan. Oleh itu, saya belajar untuk memperbaiki kekurangan saya. Dari malu, segan, semua tuh saya coba push diri saya. Saya push diri saya baca buku, saya banyaklah benda saya buat untuk push diri saya. Sebab saya bilang, tidak sudah peluang saya akan jumpa begini yang bagi tidak stres dari segi keuangan. Kerja keras saya boleh buat. So, yang paling penting ubah diri sendiri. So, kamu tahu sudah apa kekurangan kamu, kamu ubah itu kekurangan. Kamu suka besok tuh tukar. Semua tukar. Change your word. Kalau kamu cap kamu tidak boleh buat, tapi kamu mau itu duit, how it will come? So if you believe yourself you can do it, it will come. It will come. Percayalah, it will come. Jangan fikir pasal kesusahan. Belum lagi kamu sampai sana kan, belum lagi sampai itu stage kan kamu sudah rasa susah, belum pun kamu start. Sudah kamu rasa susah. Maka sukses kamu tidak akan datang sebab you are delaying your success. You are delaying your capability. You are delaying your growth to do and learn things. Okay, so that is very, very important. Choose your words wisely. Who do you see yourself? Who do you see yourself? Say, I can. I can do this and I will break through. There is no obstacle because 2021 will be your year. 2021, you will grow. 2021, you will achieve your dream. Believe in yourself. Choose your words, who you are. Choose your words, what you want to achieve. Okay? Oi, macam motivational pula. Okay, so it is very, very important. Alright? So you must know yourself, build yourself to do what you need to do to grow. Jangan fikir orang lain kiri kanan. Just focus. When you want to do something, do with a hati yang ikhlas and selflessness. Jangan tengok orang, oh kalau dia jadi member banyak poin saya. Jangan pikir begitu. Kamu pikir, wah kalau dia jadi member saya boleh tolong dia. Saya boleh tolong dia untung dari belanja dia. Saya boleh tolong dia menjaga pendapatan dia. Mungkin saya boleh tolong dia juga daripada seseorang yang low confidence akan grow menjadi seseorang yang sangat high confidence. Dia akan berubah. Sebab bila kamu bila kamu dapat bantu seseorang itu, grow daripada segi hati dia, mental dan hati menjadi kuat, bila dia sudah confident, kau bukan untung sendiri, tetapi kau juga tolong dia untung. In a way, bila dia sudah faham the atomy business, dia tahu sudah apa mau buat because you already help that person to build mentally, heartedly strong. Dia akan tetap berjalan saja because dia sudah nampak. Because in our life, in dalam hidup kita lah kan. Jangan tengok apa yang kita boleh tengok. Kita tengok apa yang kita mau tengok. So, jika kita mau tengok apa yang kita mau tengok, maka we have to create it. Kita mesti bina untuk tengok apa yang kita mau tengok. You want to see yourself to become sales master. You want to see yourself to become auto sales master. So, kamu mesti sudah dapat tengok yang kamu adalah seorang auto sales master. So when you see yourself to become auto sales master, you know what you need to do. Build yourself, build your business, understand the business plan, build your network. Okay? And when you are building, your network, don't forget to do your life scenario. Life scenario adalah sangat-sangat penting. Saya tahu ramai yang tidak boleh buat life scenario sebab diorang rasa stuck. Diorang rasa life scenario tidak penting. Diorang rasa life scenario macam tulis buku saja tetapi tidak ada makna.
Tetapi tahukah Anda, bila kamu menulis life scenario kamu, kamu akan dapat tengok hati kamu. Sebab apa yang kamu tulis itu adalah dari hati kamu. Dan bila kamu tulis life scenario kamu, jangan tulis dengan minda. Tulis dengan hati. Bila kamu tulis life scenario kamu dengan hati kamu, kamu akan nampak apa yang tersirat di hati kamu selama ini. Sangat-sangat penting. Okey? Bila kamu sudah dapat nampak, kamu tengok sebab kenapa kamu must keep on going. Bila kamu rasa mau quit, mau berhenti, mau putus asa, kau fikir balik. Kenapa saya in the first place buat Atomy? Saya sudah buat beberapa bulan. I already start building. Why do I stop halfway? Why? My question is, why do you need to stop halfway? Because the business plan sudah senang. Yang stopping you, you know who? Is yourself. Because you don't have the patience, you don't have the determination, you don't have the, willing to work hard. You do not, you're not willingly to go through all the obstacles. Why semua ni ada? So, kenapa semua masalah ini ada? Ini bukan masalah. Ini adalah proses untuk memperbaiki dan untuk ajar kita untuk bagaimana melalui semua benda-benda tersebut. Bila kita dapat melalui semua tersebut, bila kita punya partner melalui tersebut, kita sudah tahu macam mana mau nasihat, bagaimana mau breakthrough. Okay, itu adalah sangat penting. Okay, so do your life scenario. Okay, yang third one is plan. Planning, which you already know, you need to build your network. Okay, I do take, saya rasa bukan saya rasa, buat SCC adalah sangat penting. If you can do SCC, do SCC. Okay, SCC means Auto Consumer Class. I know there are a lot of leaders here. Okay, why? Because to build a successful business, okay, successful consumer, successful partner in future, they mesti faham, must learn how to beli online sendiri. Bukan harap kawan yang beli sendiri. Okay. Kedua, mesti tahu bagaimana mau register member. Sebab kalau kamu mengharap orang lain untuk register untuk kamu, maka kamu punya network, okay, bila sudden itu kawan keluar negara kah, sakit kah, kamu akan rasa stuck. Kamu tidak dapat grow. Sebab kamu telah terlampau mengharap dengan orang lain. Okay. Itu adalah penting, register. Third, refer to CH, Atomy CH, channel Atomy. Why? Sebab macam saya, I'm not 24 hours available. So, saya sendiri tidak boleh bagi informasi semua yang orang mau. Because like us, all of us have a very, very big network, right? And we are openly and, want to help as many as possible. But bukan semua kita dapat tolong. So that is why sangat penting untuk buat faham untuk masuk channel Atomy. From there kita akan dapat tahu semua product information. Semua ada di sana sebenarnya. Semua ada. Product introduction, marketing plan, produk-produknya info, semua ada di sana. Selain itu kamu juga akan ada itu leaders yang buat sharing. Dari Royal Leaders Club, Crown Master, Leaders Club, all those master semua sharing. And semua informasi itu adalah percuma. Dan nomor 4 adalah mengajar partner-partner kita membuat life scenario. Because by knowing what is your why, it will keep you going with your journey. So, you must know your why. Okay? Because Atomy punya platform is so easy. But in the same way, in the same time, tidak easy. Because yang tidak easy is we are competing with ourselves. Whether we are patiently willing to go through the process, the journey. Itu adalah part of it. So, sangat-sangat penting. Okay? So, when you are building a big network sudah, okay, we do not want to create followers. Kita tidak mau create followers. Kita mau create partners and builders.
When you create a lot of partners and builders, maka without doubt, you will bring so many people successful in their life, in their atomic journey, okay? And in the same time, kamu juga akan terkena. Alright? Why? Because ramai kita mau successful, ramai kita mau um, ramai kita mau buat atomy, tetapi kita tidak tahu macam mana mau buat atomy. Soalnya kita follow. Tapi sampai bila kita mau follow, we need to be, because your success depends on you, because kamu adalah driver for your own life. Bukan orang lain drive kereta kita, bukan orang lain drive kita punya hidup. Kamu adalah driver untuk kehidupan kamu sendiri. Kamu punya sukses, kamu punya failure is all on you. Bukan orang lain. It's all on you. Bukan orang lain. Kamu fail kerana kamu. Kamu sukses kerana kamu juga. Sebab itu adalah datang dari kamu dan usaha yang kamu letak untuk berjaya dalam kehidupan kamu. Alright? Kalau driver kereta boleh jadi Imperial Master. Kalau a housewife yang sudah 60-70 years old boleh Imperial Master. Kenapa kita yang masih muda ni tidak boleh jadi Imperial Master? Itu persoalan dia. It's either kita ego, kita malas, kita look down, it all those negative things yang pushing us down. But if we push ourselves up, okay, kalau kita push diri kita, kita percaya siapa diri kita, we see our future, how we want to be, we will make way, we will pave way for our future. Because you do not want to live like this forever. Remember, you want to be happy. Don't you want to be happy? But only you can change that situation. Only you can change your situation. No one else. If you fail, it's all on you. You successful, it's all on you too. Sebab you ada driver, bukan orang lain driver. Sebab kita sudah menjadi kebiasaan untuk blame orang kita punya failure. But sebenarnya it's actually coming from us. So choose your words. How you see yourself is how other people gonna see you as well. Okay? So when we are able to grow ourselves, we will become a better leader. Bila kita jadi leader yang bagus, maka kita juga boleh bantu kawan-kawan kita untuk menjadi leader. Okay, kawan-kawan kita pun akan percaya kita boleh bantu orang boleh menjadi leader sebab dia nampak your transformation dari nobody to somebody. Okay, jangan risau. Okay, jangan risau. Kau buatlah dulu. Kalau kau sudah successful, baru saya buat. Itu biasa tuh, ramai tuh. Okay, kau buatlah. Kau punya, saya tidak pandai buat nih. Tetapi bila dia orang nampak income kau, ya saya pun mau. Macam mana Tetapi dia orang mau buat hari ini, income datang besok. There is no such thing. Okay, there is no such thing. Today you become, besok income masuk. No. Sedangkan ramai yang suka makan durian sini kan, kita durian kita tidak, pokok durian kita tidak tanam hari ini, besok berbuah. Tidak ada. Kita letak duit hari ini ASB, besok terus ada dia punya commission. Tidak ada. No such thing. Everything takes time, takes effort, takes process. So, to be successful in your business, give yourself time. Give yourself time, give yourself, all apa yang perlu untuk grow. Jangan give up dengan diri kamu sendiri. So, it's all from you. Your success and your failure is all it's onto you. Not somebody else, not anybody, but you. You need to become the driver. You need to know why you want to do atomy. Okay? Trust me. Atomy. Trust me. Mau buat atomy, if you really, really do atomy, building your network, okay? Guide your partners, build your partners, diligently, without failure, without rest. Rest bukan yang jangan pula kau buat hari ini saya buat, okay, 1 bulan saya buat, 3 bulan cuti. Tidak ada begitu. Maksudnya hari ini saya rekrut, besok saya cuti,
next day itu masih boleh leh. Next day saya buat masih okay lagi. But if you keep on doing it consistently, because when you start building atomy, kamu tidak boleh rehat. Honestly, tidak boleh rehat. The momentum mesti ada di sana. Because the moment kamu start tidur, semua partner pun kamu akan tidur. Percayalah. Bukan senang untuk kasih bangun lagi partner-partner kamu. Why delay it? Keep on going. So when you are able to build that momentum and keeps on going, trust me, by 3 years, 4 years time, you will see the fruit of your labor. Because di sini partner-partner saya nampak kan 2 tahun buat atomy, 3 tahun buat atomy. Income dia orang bukan 1,000, 2,000. Because they do it non-stop. It becomes 8,000, 9,000, 10,000, 15,000. Housewife, working moms, working dads, house husband. Because they know what they want to achieve. Because the platform sudah senang, sangat senang. Yang susahnya kita saja, kita tidak sanggup melalui kesusahan dia. Tetapi kalau kamu sanggup melalui kesusahan dia, apa-apa masalah dibagi depan kamu tiada sudah tuh. Memang tiada. Kamu mesti akan sukses. Okay? So, don't give up bila kamu rasa susah. Talk. Okay? Start talking to your storm. Like me. My problem was my ego. My problem was I shy. I tell, why do I need to shy? I talk to my shyness. Why do I need to be shy? What do I get from being shy? Why do I need to be ego? What do I get from my ego? These things should be get rid from my life. So you guys, ego and shy, get out from my life. Because I want to build a new me, a better future for me, my children, my family. Because I did that, I talked to every obstacle to get out from my life. Because I want to build a new me, build a new me so that I can help my husband, help my children, help my father, help my mother, and my siblings. And thank God, with that determination, 4 years in atomy, tidak sia-sia. Because now, I can help my husband. My husband can cuti as much as he want. My children, I can give them and provide them as much as I want. My dad, I can give anything to my dad. My mom, my siblings. So, do you think 4 years is a long time? No, 4 years is not a long time. 1 year have passed. 2020 sudah gone. Sekejap sahaja. What do you remember out of that one year, 2020? What did you achieve in 2020? In 2020, a lot of people lose their job. A lot of people went down to depression, rasa depressed. A lot of people, lost a lot of things. But I'm blessed and I feel blessed that I'm in Atomy. Instead of, losing punca pendapatan, Atomy instead kan, dia keep on growing, keep on growing, keep on growing. Tiada income kami pernah turun, tetapi dia makin naik. Because whatever our background may be, education may be, kita semua adalah pengguna. We still need to brush it every single day. So you need to buy toothpaste and toothbrush. Do you want to buy toothpaste and toothbrush forever tanpa untung? Or you want to buy toothpaste and toothbrush dan untung dari toothpaste and toothbrush kamu? Do you want to cuci your clothes forever tanpa untung? Or you want to untung from it? It's your choice. It's your call. But I want to urge anyone yang belum ataupun masih berfikir whether you should do Atomy or not, you should do Atomy. Because 2021 will be amazing year.
because starting from March onwards, Atomy is gonna launch 3 to 4 products monthly. Don't you be excited? The business keep on growing and growing non-stop. It's so unstoppable and it's opening in many country. And some said, alah, mungkin sekarang Atomy top lah. Macam mana kalau down? But remember, Atomy is not in Malaysia sahaja. Okay? Because kalau macam saya sudah untung dari Atomy, do you think I'm gonna stop buying from Atomy products? No, because I already reaping the fruit from the seed that I planted. Because dari belanja saya sendiri, because dari belanja saya bukan beli dari akaun saya. Akaun saya sudah full. Jadi saya hanya membeli satu produk 1 tahun saya dari akaun saya. Jadi belanja saya sudah 3 tahun. Saya membeli under kawan-kawan saya punya member, punya ID dan akaun. So berapa orang sudah kita boleh tolong untuk menjana pendapatan. PV diorang naik, points diorang naik, maka berapa ramai. And katakan saya membeli dari line nombor 10, nombor 100. 99 and above, semua ada kaki sebelah. Okay? Saya beli 50k PV. Berapa orang dapat? As long account diorang semua activated, 99 people ke atas semua dapat 50k PV. Tidak ada diskaun. Semua exactly 50k PV. Jadi berapa orang kamu tolong? 99 people kamu sudah tolong untuk menjana 50k PV. Itu kebaikan Atomy. Untung dia bukan satu orang. Untung dia semua orang. Jadi kalau saya membeli dari mana? Akaun paling bawah. Sebab kalau saya ada 2,000 lain, saya mau 1,999 orang untung daripada perbelanjaan yang saya beli. So, saya sudah tolong 1,999 partners. Itu bezanya Atomy. Because Atomy bukan jaga diri sendiri, tetapi it's all about unity and teamwork. Itu kebaikan Atomy. That is why I love Atomy and I urge everyone, don't stop. Continue building Atomy. If you wish to untung daripada belanja kamu, sit down with your sponsor, understand how to place your points. Bila kamu tahu bagaimana untuk letak points kamu, maka kamu tidak akan rugi sudah daripada perbelanjaan kamu. 1 tahun, kalau kamu dapat flash 2-3 kali dari belanja kamu, that is already around 800 ringgit. Siapa mau bagi kamu 800 ringgit? I have a friend. Okay. Dia adalah seorang PA kepada sebuah hotel. Okay. So, few days ago before New Year, dia share dengan kami how grateful she is being in Atomy and being part of Atomy. Dalam seumur hidup dia bilang, bila dia kira-kira untung dia, yang berapa kali dia flashing, dia dapat 11,000 dari 1 tahun itu, dari 1st Jan to December. 1st Jan to December. Siapa mau bagi kita 11,000 untung daripada belanja? Kita tidak nampak sebab flashing dia mungkin seminggu tu 240, 3 minggu kemudian baru dia dapat ataupun 2 bulan kemudian baru dia dapat. Okay, tapi makin the more she build, the more often she get flashes. So she get 11,000. Siapa mau bagi 11,000? Ada kawan kami sharing. Total dia dapat dalam 1 tahun itu 2,000 ringgit. Siapa mau bagi 2,000 ringgit dalam 1 tahun? Dari flashing dia sendiri sahaja. Okay, dan kawan-kawan dia yang lain. Siapa? Nobody will give you. Okay, it's like more like macam bonus sudah. Sebab saya tahu ramai orang tidak dapat bonus ni tahun kan because of our economy. So, for what we can do for ourselves, kebaikan untuk diri kita sendiri, be a smart consumer. Untunglah dari perbelanjaan kamu sendiri. Jangan sudah rugi. Okay? When you share with a good intention that I'm helping a partner to untung belanja. Okay? Tidak rugi sudah dari belanja. Okay? So,
That is very important. Okay. So next I want to share is, okay, so that's I share, which is work on yourself. Okay, by building yourself, you will be able to go through semua obstacle because only you can see your future. Nobody can see your future. Kau ingat orang yang cakap, Allah, janganlah buat tu, halfway saja kau buat tu, kau tidak akan berjaya. Do you think they can see your future? Only you can see your future. Only you can make your future happen. So work on yourself. When you are lacking of patience, punya jenis, work on your patience. Be patient. The time will come. The time will come. All I need to do is grow. Okay? For those yang baru start building your Atomy business network, easy. When you start, okay, be a consumer first. Second, build your network. Okay? When you build your network, kau fikir. Cuba kau fikir. Kiri, kanan, kaki, kiri dan kanan. Berapa orang kamu mau recruit. So, set yourself a timeline. Dalam masa 2 bulan, okay, let's say 1st of January 2021 to end of February 2021, 28 lah kan. Kiri saya mesti ada 20 orang, kanan saya mesti ada 20 orang. Set that goal. Make an easy goal. Jangan stres diri kamu. Just start network. When you start recruiting people, okay, partners, it's your training ground. Macam mana saya mau approach orang macam mana saya mau bercakap sama orang macam mana mau saya sharing orang itu is your first obstacle. Building your network. Just give 20 kiri, 20 kanan. So, masa kamu start building tu, sanalah kamu start training. Macam mana mau bercakap dengan orang dan sharing produk-produk Atomy, how to make them to join Atomy. Be part of your team, be part of your network. That is your challenge lah for yourself when you just start. Saya pun, masa saya start, saya kena bagi challenge 100 kiri, 100 kanan. Sanalah saya belajar untuk bercakap sama orang. Belajar untuk macam mana approach. When I started kan banyak saya punya no. Semua cakap no. Saya disheartened juga, tapi saya kan I have nothing to lose sudah. I really have nothing to lose. So, I change my way to share. So, like few of my friends, bukan semua orang terror bercakap. Bukan semua ingin bercakap yang minat bercakap. So, you can do social media. Social media by sharing. Macam salah satu contoh social media 2 orang yang saya tahu. Darlene dan Janet Lojingke. Ini 2 social media very good. Maybe bercakap orang tidak rasa selesa. So what they do is doing social media. So be proactive in social media. Be creative in sharing in your social media supaya orang akan rasa attracted. Macam masa tu, saya pun buat social media. Sebab Atomy pun quite baru juga masa tu kan. Saya share. Ramai juga respon. You know, so banyak saya dapat rekrut melalui social media sharing. And bila kamu sharing di social media, jangan 1 bulan 1 kali. Memanglah orang pun fikir, mungkin dia bukan serious sharing, you see. But if you share every day, orang pun mau tengok how consistent you are, how proactive you are, how serious you are in your sharing and building your network. It really shows a character of a person juga. Okay? When you are building your business. Okay? So many ways you can do your social media, bercakap, face to face, a lot of things. Sampai saya desperate kan masa tu, saya ingatkan, saya SMS sejak kawan-kawan saya di messenger yang lama saya tidak berjumpa. Because I had nothing to lose. Because if I don't approach that friend, orang lain akan approach juga. Betul kah tidak? Betul kah tidak? Siapa mau rugi? Sebelum orang approach bagus, saya approach kan. So, malu saya sudah buang jadi I don't care already. So, saya approach je, saya pas saja. Dan my social media sharing. Imagine, saya tidak pandai buat video. YouTube saya tidak pandai, semua saya tidak pandai. Tetapi I was intrigued by this sharing. Saya tengok very berkesan. So, I took the time untuk, download the apps and belajar.
Mau 1-2 bulan saya rasa saya belajar untuk belajar guna itu app sahaja. Tetapi thank goodness kan saya makin lama getting better and getting better and getting better. It's all about if you really want to be successful, you will take anyway, anyhow to learn it. Doesn't matter how susah. It's never too old to learn. Bila my daughter and my son nampak saya buat YouTube kan, Mom, you doing YouTube? Instead of kasih malu saya kan, Mom, how you do YouTube, Mom? You teach me, Mom. Now even my son have his own YouTube because I inspire my son to have a YouTube channel. He plays game lah, okay, but he's inspired. You see, so by doing so, it's never too late to learn something new. So don't look down on yourself. True, mesti buang tu malu. Kalau kita malukan sampai bila-bila, kita tidak akan maju. And cuba kau fikir Vena, malu will not put food on our table. Malu will not help our dad. Malu will not help our mom. Malu will not help my husband. Malu will not help my children. Will not help at all. Tidak akan bantu langsung kalau rasa malu. Okay, so buang itu malu. So dari situ saya buat saja YouTube saya buat saja channel saya. Sebab saya berfikir masa tu banyak dalam bahasa Cina. Saya tidak berapa fasih dalam Cina. So saya buatlah dalam bahasa Melayu dan juga English. Mungkin ada orang mungkin mau tengok saya punya YouTube. Mungkin ada orang saya boleh tolong untuk faham itu produk dari segi macam saya Sabahan kan. Jadi saya cakap dalam bahasa Sabah. Mungkin ada orang boleh faham. Mungkin orang mau belajar dari ini. Padulilah. Ada orang tengok atau tidak, tapi saya post saja. Mungkin dapat membantu orang. Saya sudah buang malu saya tidak peduli sudah apa orang cakap. Kau cakap, saya rasa tiada sudah tu. Seriously. Because to me kan, itu cakap-cakap will not bring untung to me. Unless you are helping me to build me, okay? And we all build together and grow together, itu saya akan dengar. Okay? So, itu kelebihan dia. So, from there, I will take, macam ni StreamYard. Saya tidak pandai guna ni StreamYard, honestly. But because I really want to do this StreamYard, ini yang saya guna Scrum ni, saya pergi cari center leader lain, ajar saya macam mana mau buat ini StreamYard. Saya mau buat sebab saya suka yang ada orang bercakap 2-3 orang. Sebab lain kali saya mau buat jemput kawan-kawan yang lain, leaders yang lain, so kita boleh buat temu bual semua tu. Saya bilang, saya belajar saja, saya bilang, I don't care. So she teach me because saya fikir yang kebaikan yang boleh kita bawa sama orang. Okay? Yang kebaikan bawa sama orang. Padulilah apa orang lain mau judge. But because we think of the benefit yang kita boleh bawa kebaikan untuk orang yang betul-betul yang mau belajar. Betul-betul mau tahu. Itu kebaikan dia. Okay? So, yeah. So, next, you must believe in your dreams, it will come true. Okay, you must believe in yourself. Okay. And always remember, jangan loke sharing info. You know why? Sebab kalau orang tanya kamu, sebab dia mau belajar. Kalau kamu sendiri ada why kamu, orang lain pun ada why diorang. Right? So that is why we must always share one another. You don't know. When people start sharing sama kita mau belajar kan, di belakang dia tuh kan ada tuh dia punya cita-cita impian dia mau bawa. Yang impian dia bukan dia satu orang. Impian dia mesti ada family dia, keluarga dia, father dia, mama dia, anak dia, semua dia bawa bersama-sama. Okay, so that is very important. Okay, you are what you believe. Macam saya, I believe that I'm a leaders club soon. So I always see that. Because I already can see. That's why I start losing weight. Saya mau lose weight. Sebab saya sudah boleh nampak diri saya untuk menjadi ahli leaders club. Because saya sudah build that itu minda. Saya sudah build itu vision saya to be part of leaders club this year. So I start to lose weight, to take care of my skin supaya bila saya one day terima pin saya, I look good. So you must already see and envision how you want to achieve it. Okay.
set no boundaries, live a truthful life. Itu adalah sangat penting. Don't try to be somebody else. Jangan coba menjadi orang lain. Be yourself. Itu adalah sangat penting. Because being yourself will be your story yang akan inspire orang lain. Sebab kita semua adalah berbeza. Kita mempunyai keluarga yang berbeza, background yang berbeza, cara dibesarkan berbeza, semua berbeza. So, be truthful. Be yourself. Jangan cuba untuk menjadi orang lain. Be yourself. Okay, itu adalah sangat penting. So, when you share from yourself, macam saya share, I share from my heart. Apa yang saya share ni dari hati saya. Okay, dari hati saya tidak cuba trying to be somebody else. I am who I am. I want not only myself to be successful, saya mau partner-partner saya semua successful, saya mau kawan-kawan saya successful, kawan-kawan Atomian saya semua successful. Partner saya kah bukan partner saya, tetapi semua Atomian untuk successful dalam misi dorang. Okay, untuk mencapai impian. Because bila kita dapat capai impian kita, banyak yang di sini yang berat tuh kan, kita boleh kasih lari itu pikul. Saya tahu tuh. Saya tahu itu hati dan rasa berat di sini. Dan di sini. Bila kita tidak boleh buat apa-apa. And my message to my housewife friends. Jangan putus asa. Don't give up. Keep on going. Your time will come. Your time will come. Don't give up. Don't give up on your dreams. Jangan putus asa dengan impian kamu. Kamu boleh capai. Pasti kamu boleh capai. Saya percaya kamu boleh capai. Kasih kuat itu hati. Kamu sudah cukup kuat. Kasih kuat lagi. Okay? Dan always rasa bersyukur and thankful. Okay? Dengan segala rezeki yang kita terima. Dan juga rakan-rakan kita kerana sanggup dan berjalan seiringan dengan misi kita untuk mencapai impian kita masing-masing. Oleh itu kita mesti bantu sesama. Okay? And when you are growing your Atomy, don't forget to have fun. Have fun. Have a lot of fun. Because Atomy tidak serius sebenarnya. It's all about rajin bercakap, rajin build network. Jadi consumer, semua beres. Semua akan jadi. Kalau dia reject kamu tidak apa. 1 reject, 10 datang. 10 reject, 100 datang. Percaya. And manifest. Learn to manifest. Learn to manifest. Manifest is believe that it will come. Macam try kamu cuba kamu imagine ni. Ada satu buku but I like to share. I think a lot of my partners sudah tahu. Saya dah share yang dulu how it changed my life. Okay. Anyhow, learn to manifest in a way you want to be a sales master. Okay. Give yourself time. Bagi tarik. Kamu jadi sales master 30th June 2021. Hari-hari kamu fikir kamu mau jadi sales master. Hari-hari kamu berterima kasih kamu adalah sales master. Okay? Believe that you are already sales master. Believe it. And you'll be so surprised. Orang akan start calling kamu, cari kamu, semua tuh. But you must do your due diligence. Always do your sharing. Always share. Semua tuh buat. If you keep on doing what you're doing, eventually it come. Kamu sharing orang tidak reply, it's okay. Sebab orang baca saja. As long ada dorang terbaca. Okay? Bila dorang terbaca, mungkin sekarang dorang tidak mau. Maybe 5 months kemudian dia teringat sharing kau. Dia akan start cari kamu. Always think that way. Don't think, Allah sharing saya tidak orang peduli lah, orang tidak tengok lah. Peduli. Bukan sekarang dia dorang mau tu barang. Mungkin nanti dorang mau tu barang. Jadi kamu kena share apa produk-produk Atomy yang ada. Okay, so that's way orang pun akan dapat cari kamu. Alright, so
I think that is my sharing for today. Saya akan end, sudah jam 9, 1 jam sudah kan. Okay, so be courageous, okay? Be courageous with your journey. Okay, be courageous. Jangan putus asa. Keep on going. Atomy Business sudah senang, sangat senang. Ia telah membantu ramai orang untung daripada belanja dorang. Kamu kena faham saja. Kamu kena perlu duduk faham konsep Atomy business plan dia. Sebab dia sangat senang sebenarnya. Tidak susah. Kamu tidak payah buat submission. Semua calculated by the computer. Semua kena buat oleh dorang. Okay? All you need to do is grow your network. Business di mana produk absolute quality, absolute price, mall 24 jam buka. Kita tidak perlu cari produk, semua sudah ada. Semua itu pattern semua itu office yang buat. Kita hanya perlu promote itu website sahaja. Okay? Atomy. Promote Atomy, share Atomy. And before I end my sharing today, I want you to ask yourself, what is Atomy to you? Atomy is your future. Atomy will make your dream come true. Atomy is is for your family. Atomy is love. Atomy is building partners. Atomy is unity. Atomy is helping people. Atomy is charity. Atomy is laughter. Atomy is food. And many, many things that you can say. Think and think about it. What is Atomy for you? Okay, so take care, God bless, and Happy New Year for everyone. So in my sharing, the conclusion is build your heart, build your mind, be strong, and your dreams will come true. Okay, take care, God bless. Take care, bye.